श्रेणी सप्तम विषय भूगोल प्रसंग वायुमंडल। अच्छा पिला माने प्रथमे आमे वायुमंडल कालांशर प्रथम कालांशर आमे पढ़िथिले वायुमंडल गठन विषय रे एवं द्वितीय कालांशर आमे पढ़िले वायुमंडल विभिन्न स्तर विषय रे आउ पाणीपाग और जलवायु विषय रे। अच्छा पिला माने आज ताहले आमे ए क्लास रे बाय कालांशरी रे जलवायु उपादान विषय रे पढ़िबा। तो चलो आरंभ करिबा। सौरभिताप वायु तापमात्रा वायुचाप वायु प्रवाह वायुर आर्द्रता मेघ और वृष्टिपात आदि जलवायुर उपादान अटंती। ठीक अच्छे पिला माने जलवायुर उपादान कौन कौन जानि पारला? वायु तापमात्रा वायुचाप वायु प्रवाह आ वायुर आर्द्रता मेघ वृष्टिपात इत्यादि सबू जलवायुर उपादान अटंती। तापर जानिबा सौरभिताप। सूर्य सकल शक्तिर आधार। पृथ्वी और तार वायुमंडल पई समस्त शक्ति सूर्य ठारू आसी थाए। भूपृष्ठ रे संग्रहित सौररश्मिर परिमाण को सौरभिताप कुआ जाए। एहार परिमाण साधारण भावे विषुवरेखा ठारू मेरु आड़कू ह्रास पाई थाए। तेबे ऋतुभेदरे एथिरे व्यतिक्रम देखा जाए। तो पिला माने सौरभिताप क्या कुआ जाए जानिल? सूर्य होउछन्ती हमर सकल शक्तिर आधार। तुम जानिच पृथ्वी और तार वायुमंडल पई समस्त शक्ति सूर्य ठारू आसी थाए। भूपृष्ठ रे संग्रहित सौररश्मिर परिमाण को सौरभिताप कुआ जाए। तो पिला माने चलो आमे जानिबा वायुर तापमात्रा विषय रे। आमे प्रतिदिन अनुभव करुथिबा उष्णता ही वायुमंडलर तापमात्रा। वायुर उष्णता तथा शीतलता को तापमात्रा आकार रे परिणत करा जाए। भूपृष्ठ सूर्य ठारू संग्रह करिथिबा ताप को वायुमंडल को छाड़ी थाए। वायुमंडल रे थिबा जलीय बाष्प अंगारकाम्ल आदि बाष्प एही ताप को ग्रहण करती। फल वायुर तापमात्रा वृद्धि पाए। सौरभितापर परिमाण विषुवरेखा ठारू मेरु आड़कू ह्रास पाउथिबारु वायुर तापमात्रा मध्य सेहीपरि ह्रास पाई थाए। एणु मेरु अंचल चिर बरफावृत होई रहिछि। प्रतिदिन पृथ्वी प्रतिदिन सूर्य ठारू ताप और शक्ति संग्रह करुछि। तेबे पृथ्वीर हाराहारी तापमात्रा प्राय स्थिर रहुछि। यह हेउछि किपरि? पृथ्वी दिन बेले सूर्य ठारू ग्रहण करुथिबा ताप को राति बेले वायुमंडल को छाड़ी दिए। वायुमंडल एही शक्ति महाशून्य को चली जाए। सुतरां शक्ति संग्रह और शक्ति विकिरण मध्य समता रहे। यह को पृथ्वीर ताप बजेट कुआ जाए। तो प्रतिदिन वायु तापमात्रा रे धारावाहिक ह्रास वृद्धि लक्ष्य करा जाए। दिन बेला यह क्रमशः वृद्धि पाई अपराह्न रे सर्वाधिक और राति रे क्रमशः ह्रास पाई भोर समय को सर्वनिम्न रे पहुँचे। तापमात्रा यही दैनिक ह्रास वृद्धिर दैनिक तापमात्रा कुआ जाए। तो पिला माने तुमे साधारणतः जानिथिबो गोटे दिन रे आमको कोन सब बेले गरम लागे ना? केतेबेले गरम लगे तो किछि समय पर सेतेबेले सूर्यंक रश्मि चली जाए। सेतिकी बेले हमको ठंडा लगे। तो से जो गरम लगे ठंडा लगे सार जो हार माने यार जोटा हेला पुणी बंद है तार से जोटा रहे सेटा को ही तापमात्रा बा दैनिक ह्रास वृद्धि को दैनिक तापमात्रा बोली कह जाए। दैनिक सर्वोच्च और सर्वनिम्न तापमात्रा व्यवधान को दैनिक ताप व्यवधान कह जाए। सेहीपरि वार्षिक भित्ति रे ग्रीष्म ऋतु रे सर्वाधिक एवं शीत ऋतु रे सर्वनिम्न तापमात्रा अनुभूत हुए। तुम्हें जानिथिबो खरा दिन रे बा ग्रीष्म ऋतु रे हमको प्रबल गरम करे भीषण गरम करे। ठीक सेमती शीत ऋतु रे हमको ठंडा लगे। वर्षक मध्य तापमात्रार क्रमशः ह्रास वृद्धि को वार्षिक तापचक्र कह जाए। वर्षर उष्णतम एवं शीतलतम मासद्वयर हाराहारी तापमात्रार व्यवधान को वार्षिक ताप व्यवधान कह जाए। थर्मोमीटर बा तापमान यंत्र द्वारा वायु तापमात्रा निर्णय करा जाए। पृथ्वी पृष्ठ रे सौररश्मि पतनर परिमाण विषुववृत्त ठारू मेरु आड़कू कम थाए।
ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୃଥିବୀକୁ 5ଟି ତାପମଣ୍ଡଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖା ଦ୍ୱାରା ତାପମଣ୍ଡଳର ସୀମାରେଖା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର 23.1/2 ଡିଗ୍ରୀ ସୀମାରେଖାଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର 23.1/2 ଡିଗ୍ରୀ ସମକ୍ଷ ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଣୁ ଏଠାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ। ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳ ବା ଉଷ୍ମମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଓ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ କ୍ରାନ୍ତିମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତିଠାରୁ ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ 66.1/2 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଏବଂ ମକର କ୍ରାନ୍ତିଠାରୁ କୁମେରୁ ବୃତ୍ତ 66.1/2 ଡିଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ ମଧ୍ୟରେ ତୀର୍ଯ୍ୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼େ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଗରମ ବା ଅଧିକ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଉତ୍ତର ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ମେରୁବୃତ୍ତଠାରୁ ମେରୁବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଅଧିକ ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଭାବରେ ପଡ଼େ। ଏଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବାୟୁ ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ହେତୁ ଭୂମି ବରଫାଚ୍ଛନ୍ନ ରହେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଉତ୍ତର ହିମମଣ୍ଡଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ହିମମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଚାପ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଚାପ ବିଷୟରେ ଏହାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ହାଲୁକା ହେଲେ ବି ସେଗୁଡ଼ିକର ଓଜନ ଅଛି। ଫଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଚାପ ପକାଏ। ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଚାପ ପକାଇଥାଏ। ତେବେ ଶରୀର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବିପରୀତମୁଖୀ ବାୟୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ପତନରେ ବାୟୁଚାପ ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବା ସହ ବାୟୁ ପତଳା ହେଉଥିବାରୁ ବାୟୁଚାପ ହ୍ରାସ ପାଏ। କୌଣସି ସ୍ଥାନର 1 ବର୍ଗ ସେମି ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଶେଷ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ବାୟୁସ୍ତମ୍ଭର ଓଜନକୁ ବାୟୁଚାପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମୁଦ୍ର ପତନରେ ଏହା ପ୍ରାୟ 1.05 କିଲୋଗ୍ରାମ। ବାୟୁଚାପ ତାପମାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଉଷ୍ମ ବାୟୁ ହାଲୁକା, ତେଣୁ ସେଠାରେ ବାୟୁଚାପ କମ୍। ଶୀତଳ ବାୟୁ ଓଜନିଆ, ତେଣୁ ବାୟୁଚାପ ଅଧିକା ହୋଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ହାଲୁକା ହେଲେ ବି ସେଗୁଡ଼ିକର ଓଜନ ଅଛି। ଫଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଚାପ ପକାଏ। ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଚାପ ପକାଇଥାଏ। ତ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଶରୀର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବିପରୀତମୁଖୀ ବାୟୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ପତନରେ ବାୟୁଚାପ ସର୍ବାଧିକ ଓ ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବା ସହ ବାୟୁ ପତଳା ହେଉଥିବାରୁ ବାୟୁର ଚାପଟା ହ୍ରାସ ପାଇଯାଏ ବା କମିକି ଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା। ଠିକ୍ ସେମିତି କୌଣସି ସ୍ଥାନର 1 ବର୍ଗ ସେମି ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଶେଷ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ବାୟୁସ୍ତମ୍ଭର ଓଜନକୁ ବାୟୁଚାପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମୁଦ୍ର ପତନରେ ଏହା ପ୍ରାୟ 1.05 କିଲୋଗ୍ରାମ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହୁଥିବାରୁ ବାୟୁଚାପ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଶୀତ ଋତୁରେ ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ହେତୁ ବାୟୁଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ବ୍ୟାରୋମିଟର ବା ଚାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବାୟୁର ଚାପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଏଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥିବ କି ବ୍ୟାରୋମିଟର ବା ଚାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମ ବାୟୁର ଚାପକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ତ ଆଜି ଆମେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏତିକି ପଢ଼ିବା। ତ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ୱାର୍କସିଟ୍ ଦେଉଛି। ସେ ୱାର୍କସିଟ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଲେଖିବ। ଲେଖିସାରି ଆମର ଗ୍ରୁପରେ ସେୟାର କରିବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ନିହାତି ଭାବରେ ଛାଡ଼ିବ। ତ ଏଇ ୱାର୍କସିଟ୍ର ଉତ୍ତର କରିବ।